Dios les bendiga, hermanos y hermanas. God bless you, brothers and sisters. Me alegra mucho estar con ustedes en este día. I'm so glad to be with you all this day. Todavía estamos en las mismas We're still in the same, y todavía Dios está con nosotros. and still God is with us. En este día Today, quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es conocido. I would like to speak with you about a very known topic. Le di por título a esta sesión, I gave this session a title of Ponte el uniforme que vamos a la guerra. Put on your uniform, we are going to war. El domingo pasado, Last Sunday, el pastor Joel Jr. Pastor Joel Jr. predicó un sermón que preached a message that was, whew, caliente, caliente, eso era fuego. it was fire, it was hot. Y eso me inspiró And that inspired me a traer la palabra de hoy. to bring today's word. Porque mientras yo lo veía a él en su uniforme, Because while I watched him in his uniform, a mí siempre me impresiona verlo a él y a otros familiares que fueron soldados. I'm always impressed to see them in their uniform, including some of my other family members who were in the military as well. Siempre los veo y algo me toca el corazón. Every time I see them, something touches my heart. Los soldados, si usted ha notado, Soldiers, if you notice, siempre están en uniforme. they're always in uniform. A menos que estén en su casa, Unless they're in their home, si se los encuentra en un if you restaurante, find them in a restaurant, o en la calle, or in the streets, o en el trabajo, or at work, están uniformados. they're in their uniform. Y ese uniforme está súper bien. And this uniform is very well put. Y hasta las botas que se ponen brillositas. Even their boots are just shining. Y todo en el uniforme del soldado tiene su lugar. And everything in a soldier's uniform, it's in its place. Y estaba yo pensando And I was thinking que los soldados siempre están preparados. that soldiers are always ready. Tienen su uniforme como si mañana lo fueran a mandar para una guerra. They wear the uniform like tomorrow they're going to war. Y usted los ve con su And gorrita you see them with their covers, their hats, y su portar, o sea, su manera de caminar. and you see their posture, the way they walk. Siempre como si estuvieran a son de guerra. They're always like they're ready for war. Y eso me impresiona. And that impresses me. Y me acuerda And it reminds me en el libro de in Efesios, the book of el Ephesians, capítulo 6, chapter 6, los versos del 10 al 15. verses 10 to 15. Yo lo voy a leer ya mismo en la versión Nueva Biblia de las Américas. I will read it in the American version very soon. Pero quiero decirle que esta es parte 1. Although I also want to add that this is part 1. Así que la próxima semana no se olvide venir para escuchar la parte 2. So next week, don't forget, we're going to be hearing a part 2. Pero en el libro de Efesios, But in the book of Ephesians, Pablo nos habla de algo que yo he dado estudio bíblico en la iglesia. Paul talks to us about things that I've actually done Bible studies in Y church, hemos predicado. and we preached about it, Y tiene algunos versículos que ustedes conocen bien. and it has some verses you know very well. Escuchen. Hear it. Efesios 6, 10 al 15. Ephesians 6, 10 to 15. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tengo que parar ahí. Final word, be strong in the Lord and in his mighty power. I'll stop there just for a second. Vamos a escudriñar un poquito estas palabras. And let's try to talk about this just for a little bit. La palabra fortalecer, The word be strong o fortalezcanse en el Señor, or be strengthened in the Lord, quiere decir que ustedes busquen, it means that you must seek, que adquieran that you acquire más fuerza. more strength. O sea, que lo que viene In other words, that what's coming, va a necesitar it's going to que need nosotros busquemos y nos apoderemos that we seek and that we take on
más fuerzas del Señor. More strength from the Lord. Versículo 11. Verse 11. Revístanse. O sea, vuelvan a vestirse. Put on all. In other words, redress Con toda la armadura de Dios. of God's armor. Y voy a decir que esto es, o sea, con el uniforme que Dios nos ha dado. And I'm going to add, you must redress yourself with the uniform that God has given you. Para que puedan estar firmes contra las insidias. So that you will be able to stand firm against all strategies Del diablo. of the devil. O sea, primero las insidias quieren decir las acechanzas. In other words, the insidious or the strategies have to do with like the attacks, Las maquinaciones. the way that the devil works, Las malas intenciones the bad intentions del enemigo hacia nosotros. of the enemy against us. Porque en todo tiempo Because at all times, el enemigo está maquinando the enemy's always thinking about de ver cómo nos va a atacar. to see how he's going to attack us. Y leímos que, dije yo anteriormente que Dios nos ha dado una armadura, o sea, un uniforme. And we read and we actually talked about that. I said that God has given us a uniform. Y tal vez usted está diciendo, pero ¿qué uniforme? And maybe you're asking yourself, what uniform? Ya mismo vamos a ver el uniforme. In a little bit, we're going to see that uniform. Pero es importante que entendamos But it's important that we understand que todos los días that every day tenemos que vestirnos we must get dressed del uniforme. with that uniform. Cada uno de nosotros Each of us, nos vestimos de acuerdo a donde vamos. we dress according to where we're going. Por ejemplo, For example, si yo voy para un crucero, if I'm going on a cruise, pues voy a empacar then I'm going to pack pantalones cortos, shorts, camisas con manga corta, shirts with short sleeves, chancletas. maybe flip-flops. Pero si voy para la But iglesia, if I'm going to church, pues no me voy a vestir de esa manera. I'm not going to dress that way. O si voy a trabajar, no me voy a vestir de esa Or manera. if I'm going to work, I'm also not going to dress that way. Y cada lugar o cada situación So every place or every situation necesita un cierto vestuario needs a specific wardrobe or clothing o uniforme, or digamos. uniform, let's say. En estos días, These days, yo tuve que lavar ropa I had to wash clothes porque estoy acostumbrada because I am used to a tener cierto uniforme que me pongo para la oficina. have a certain uniform that I wear for work in my office. Pero ahora que estoy en casa, But now that I'm home, pues el uniforme ha cambiado totalmente. my uniform has totally changed. No me pongo un traje I don't wear a dress con tal vez zapatos con with tacos perhaps high heels o maquillaje. or makeup. No me ven así como estoy, sin No, maquillaje, you'll see me like I am right now with no makeup. sin mi estilista que me haya hecho el pelo, With my stylist from doing my hair. porque estoy en mi casa y estoy cómoda. Because I'm at home and I'm just comfortable. Eso requiere otro uniforme. That may require another uniform. Pero cuando nosotros vamos a la guerra, But when we're going to war, y por supuesto estamos hablando de la guerra and espiritual, of course here we're talking about spiritual warfare, miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. look what verse 12 of chapter 6 of Ephesians says. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Para pelear con nuestros hijos no necesitamos esta armadura. To fight with our children, we don't need this type of armor. Esta armadura, o sea, este uniforme, This armor or this uniform es específicamente is specifically para batallar to fight con principados, against authorities con potestades of rulers y contra los poderes de las tinieblas. and mighty powers in this dark world.
contra las fuerzas espirituales de maldad que hay en las regiones celestes. and against evil spirits in the heavenly places. Y para esto, And for this, Dios nos dio ese uniforme que les hablé. God gave us the uniform that I talked about. El versículo 13 dice, Verse 13 says, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. therefore put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. O sea, In other words, miren lo que nos dice. look what it tells Usa us. la palabra tomen. It says put on. No vayan y compren. Don't go buy. No dice cójanlo It prestado. doesn't say go borrow it. Dice tomen. Quiere decir que ya tú lo tienes. It says put on every piece. It Vete, means cógelo. you already have it. Go take it out. Vete a búscalo en el closet. Go look for it in the closet. Vete a búscalo en tu lugar de oración. Go look for it in your place of prayer. Ven, búscalo en tu salón de guerra. Go look for it in your war room. Y vístete. And get dressed. Para Put it que on. cuando venga lo malo, So when the bad comes, tú estés preparada. you are ready. El versículo 14. Verse 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura, o sea, apretada, apegada. Stand your ground, putting on the belt of truth. In other words, putting it on, but very fastened. Esa correita bien apretadita. That belt nice and tight. Y la correa es el cincho de la verdad. And so we have to understand that the belt represents the truth of God. La rectitud nuestra. The rectitude that we should have. La integridad que debemos tener. The integrity we should have. Y dice, revestidos con la coraza de justicia. And it says, and the body armor of God's O righteousness. sea, vístanse otra vez. In other words, get dressed again. Y esta vez, cúbranse los órganos vitales. And now he's saying, I need you to cover your vital organs. La coraza The armor of es lo God. que el sacerdote se ponía en el pecho, desde el cuello hasta acá abajo, The breastplate is what the high priest will wear from the neck all the way down para cubrirse los órganos vitales. to cover their vital organs. Nosotros no tenemos que cubrir los órganos vitales espirituales. We must cover our spiritual vital organs. Eso hablamos en la parte 2. And we'll talk about that in part 2. Y el versículo 15 In verse 15, dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. for shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. En esta situación de la cual yo estoy hablando, In this situation that I'm talking about, el uniforme que nos debemos poner todos los días. the uniform we should be wearing every day. Si tiene alguien a su lado, dígale, póntelo todos los días. If you're next to someone, I want you to tell them you need to wear this every day. Hay 3 cosas que Dios nos dice There are 3 things that God tells us que nosotros tenemos que tener. that we must have. Tenemos que andar con la verdad. We must walk with the truth. O sea, rectitud e integridad. In other words, rectitude, integrity. Y tenemos que también andar con la justicia. We must also walk with righteousness, justice. Siempre siendo justos. Being righteous is how we should walk. Y por tercero, And third, tenemos que andar con el evangelio de la paz. we must walk with the gospel of peace. O sea, hablar en paz. In other words, speak of peace. Esas 3 cosas, These 3 things, nosotras las tenemos. we have them. Ya las tenemos. We already Tú have las tienes them. y yo las tengo. You have them, I have them. Dios nos las dio cuando aceptamos el llamado. God gave them to us when we accepted Him. Y nosotros lo necesitamos. And we need it. Y sin Él no nos debemos ni levantar de la cama. And without Him, we can't even get up from bed. Porque estamos en guerra. Because we are at Todos war los días. every day. Y como no sabemos cuándo And since we don't know when el enemigo va a atacar, the enemy will attack, más vale que estemos listos. you better be ready. Dios les bendiga. God bless you. Los veo la próxima semana para la I'll see parte you 2. next week for part 2. Abrazos a todos. Many hugs for all.